आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। दोस्तों और भाइयों, आज मैं मौजूद हूँ नवाब सर सादिक मोहम्मद ख़ान अब्बासी पंजम बहिश्ती के पोते साहिबजादा मोहम्मद उस्मान दाऊद अब्बासी साहिब साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की महल नुमा कोठी पर, और यहाँ अब्बासी नवाबों से वाबस्ता या उनके इस्तेमाल में आने वाली चीज़ों का लामहदूद एक ख़जाना है, जिनको देखकर यादें उस पुराने दौर की ताज़ा हो जाती हैं। तो आज इसी सिलसिले में मैं आपको साहिबजादा उस्मान दाऊद अब्बासी साहब की कोठी पर लेकर आया हूँ कि ये एक बग्घी नवाब सादिक मोहम्मद ख़ान अब्बासी पंजम के दौर की यहाँ ठहरी है। अगरचे इस बग्घी की बनावट इंतहाई खूबसूरत और प्यारी है, लेकिन इस पर लगे हुए सामान को देखने से ये अंदाज़ा होता है कि ये नवाब सर सादिक मोहम्मद ख़ान साहब के ज़ेर इस्तेमाल नहीं होगी, उनके किसी ख़ास मुलाजिम या शायद उनके बच्चों के इस्तेमाल में हो, क्योंकि नवाब सर सादिक मोहम्मद ख़ान साहब के इस्तेमाल में जो बग्घियाँ थी वो इंतहाई कीमती, और उन पर जो काम सोने चांदी और मुख्तलिफ़ कीमती धात से हुआ होता है, वो उसको देखकर आंखें हैरान और अकल दंग रह जाती है। ये बग्घी उनकी निस्बत कुछ सादा सी है, अगरचे इंतहाई खूबसूरत और प्यारी है, लेकिन इसकी बनावट से यही महसूस होता है कि ये नवाब सर सादिक मोहम्मद ख़ान अब्बासी पंजम के इस्तेमाल में न थी, बल्कि उनके ख़ानदान के या मुलाजमीन में से किसी ख़ास मुलाजिम के इस्तेमाल में होगी। अब आप इसको ज़रा नज़दीक से देखें। ये देखें इसकी हर शय। अच्छा, इसकी जो फुट रेस्ट हैं ये देखें, ये एक मुख्तलिफ डिज़ाइन से बने हुए, और ये देखें कि ये अभी तक उसी हालत में ठहरे हैं जिस हालत में ये उस ज़माने में लगाए गए होंगे। ये देखें, और ये बग्घियाँ इस्तेमाल गाड़ियों के आने से पेशतर हुआ करती थी ज़्यादातर। इसका मतलब ये है कि ये बग्घी 1910 से लेकर 20 के दरमियान बनाई गई होगी। ये देखें, क्योंकि इसके बाद तो नवाब सर सादिक मोहम्मद ख़ान साहब के मोटर खाने में मोटरों का ही इतना बड़ा स्क्वाड बन गया था, हजूम हो गया था, कि फिर नवाब साहब या उनके ख़ानदान के लोग कम ही सफ़र इन बग्घियों में किया करते थे। ये यकीनन बहुत पहले की होगी, लेकिन क्योंकि उस ज़माने में इन चीज़ों का हर तरह से ख्याल रखा जाता था, इनकी मुरम्मत, इनकी देखभाल, तो इस वजह से ये पुरानी महसूस ही नहीं होती। अब भी आप देखें इसको, अब इस पर मिट्टी की अगर हल्की सी तह ना हो और इसको पॉलिश करा लिया जाए तो ये नई की नई है। ये देखें, कमानियाँ देखें इसकी, दोनों तरफ कमानियाँ लगी हुई हैं, और इसके साथ ये जो दरवाज़ा ठहरा है ये शाही महल से ही आया हुआ दरवाज़ा है। ये कहाँ लगा हुआ था इसके मुतालिक मैं यकीनी तौर पर कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इसकी आप बनावट मुलाहिज़ा फरमाएं और इसके बनाने वालों को दाद दें कि क्या ही कमाल के कारीगर होते थे वो, जो ऐसी चीज़ें बनाते थे। और ऐसे कारीगरों का एक बहुत बड़ा हजूम था नवाब सर सादिक मोहम्मद ख़ान साहब की मुलाजमत में। यानी उन्हें उसारी वाले लक्केड़ वाले अपना कारां को ते मोटरसाइकिलों को बनावन वाले
اور ٹیوب ویل موٹراں بجلی دا کام کرنے والے یعنی ہر شعبے نال اور انہاں شعبیاں دے ماہر کاریگر جڑے ہوندے ہیں وہ نواب سر صادق محمد خان صاحب دے ملازم ہوندے ہیں. اور جب تک نواب سر صادق محمد خان صاحب جیندے رہ گئے 1966 تک یہ محل چ رونقاں ہوندے ہیں تے انہاں جہیں کو تاں دیکھن کتے لوگ سکھدے ہوندے ہیں جڑے جو ونڈارے تو بعد تے مقدمے بازی تو بعد انتہائی بری حالت ہن کھڑے تھے کیوں جو حکومت کی طرف سے جائیدادوں کو سیل کیے جانے کے بعد جائیدادیں لٹیروں چوروں کے ہاتھوں میں آ گئیں جو محل سے قیمتی سامان چرا کر لے جایا کرتے تھے. اور پھر جب حصے داروں کو حصے ملے تو محل میں بس وہ چیزیں بچ گئیں جو چور اٹھا نہ سکے اور اس ورثے کو تباہ کر کے رکھ دیا چوروں نے. اب یہ جو بکسا ہے اس پر بھی کوئی مہر سی بنی ہوئی ہے. اب اسی دور کی اور یہ اس آرمرڈ اسکارٹ جو ٹھہری ہے اس میں استعمال ہونے والے سامان پڑا ہوا ہے اور یہ یقیناً اس پر کوئی مہر ہی لگی ہوئی ہے. یعنی ہر شے سے منسلک جو چیزیں ہوتی تھیں وہ الگ الگ ہوا کرتی تھی اور وہ تاکہ سامان آپس میں گڑبڑ نہ ہو. یہ ایک شوکیس بھی ٹھہرا ہے برتنوں والا، یہ دیکھیں اس میں یقیناً برتن ہی ہوں گے لیکن اس کی آپ خوبصورتی ملاحظہ فرمائیں اور یہ دیکھیں جو اس پہ نقش و نگار بنے ہوئے ہیں، یہ دیکھیں یعنی عباسی خاندان سے قربت رکھنے والے، تعلق رکھنے والے یا ان کی ملازمت میں رہنے والے کوئی بزرگ ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ بر صغیر پاک و ہند کے چنے ہوئے اپنے کام کے ماہر کاریگر اور لوگ نواب سر صادق محمد خان صاحب کی سرپرستی میں تھے اور نواب صاحب ان کی ہر طرح کی امداد کیا کرتے تھے اور ان کی ضروریات کا خیال رکھا کرتے تھے. اور دور دور کی ریاستوں سے بڑے بڑے نامور کاریگر اور لوگ جو تھے وہ یہ خواہش کیا کرتے تھے کہ ان کو نواب سر صادق محمد خان کی قربت میسر آ جائے یا ان سے ملازمت کا پروانہ مل جائے.